Feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, can't make. हेलो गाइज, स्वागत है आप सभी का मैजिक ऑफ मेंटल्स में। मैं हूं पंकज और गाइज आज हम लोग बनाने वाले एक क्राफ्ट। छोटा सा ही रहेगा लेकिन बहुत ही धमाकेदार रहेगा, क्योंकि हम लोग बनाने वाले हैं इसे केन से। ये हमारा 35 रुपये वाला केन, जिसे हम लोगों ने अभी पिया, बहुत ही टेस्टी था। और गाइज हम लोग अभी इसी से बनाने वाले, तो कैसे बनाएंगे तो चलिए सीधे बना के दिखाते हैं। तो गाइज हम लोगों ने एक कैंची ले लिया और आप देख ही सकते हैं हम लोगों ने ये हमारा कैन को काट रहे हैं, आप देख सकते हैं। और इसे आप ऊपर के एरिया से काटना स्टार्ट करें, नीचे का एरिया से नहीं। पहले इसे हम बराबर काट लेंगे, थोड़ा बहुत इधर उधर चल जाता है। हम लोग एकदम प्रोफेशनल तो नहीं, लेकिन करके दिखाते हैं। Make it last forever. Stop in time. Yeah, I'm surrendering. Hold tight. Chemicals collide. Hold tight. Hold tight. Dripping lights paint the skies. All because of you. Dripping lights. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. आई होप गाइज आप लोगों को हमारा क्राफ्ट और वीडियो दोनों पसंद आया होगा। तो वीडियो और क्राफ्ट के लिए एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं गाइज, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बहुत लोग ऐसा बनाना सीख जाएं। और ये बहुत ही कमाल का था। आप बियर बॉटल से भी कर सकते हैं, बियर कैन से, बियर बॉटल बोल रहा था मैं, बियर कैन से भी कर सकते हैं। ये तो हमें मिल गया, वो भी आपको मतलब ऐसी जो अब कहीं फेंके वेके रहेंगे तो वो मिल सकता है, नहीं तो आप इसका भी उपयोग कर सकते हैं। ये भी बहुत ही बेहतरीन है। तो इसी के साथ अगली वीडियो में मिलेंगे, चलते हैं गाइस।